సజా ఏదైతే ఉందో ఏంటి, ఇప్పుడు ఒక మనిషి దొంగలించాడు, దానికి హద్దు ఏంటండి? అది దొరికిపోతే అది అన్ని ఎవిడెన్స్తో పట్టుకుపోతే ఏమవుద్ది? చేతులు కోసేస్తారు, దాన్ని హద్దు అంటారు. అవన్నీ ఇలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కబీరా గుణం. కబీరా గుణాలు ఎన్ని ఉన్నాయి? చాలామంది ఉలమాలు కొంతమంది 16 చెప్పారు, కొంతమంది 7 చెప్పారు, కొంతమంది 60 చెప్పారు, కొంతమంది 70 చెప్పారు, కొంతమంది 460 చెప్పారని చెప్పారు. కానీ ఇమాం జహబీ రహమతుల్లా అలై నేను చెప్పిన డెఫినేషన్ని బట్టి హదీసులు ఈ పుస్తకంలో పెట్టి ఏం చెప్పారంటే 70 ఏంటండి 70 కబీరా గుణాలు ఈ పుస్తకంలో చెప్పబడి, అందులోంచి 51 నుంచి నేను స్టార్ట్ చేశాను. గురువు గారు 1 నుంచి 25 వరకు చెప్పారు. తర్వాత అబ్దుల్లా జామీ మదనీ గారు 25 నుంచి 50 వరకు చెప్తారు ఇన్షాల్లా. 51 నుంచి 70 వరకు, ఇంకా 70 కన్నా ఎక్కువ ఏదైతే 78 ఎన్నో ఉన్నాయి అవన్నీ ఇన్షాల్లా నేను చెప్పడం. అందులో 51 మొదటి మట్టి ఏం చెప్పాను నేను? ఎవరైతే బలహీనులు ఉన్నారు, బానిసలు ఉన్నారు, ఇంకా ఏదైతే జంతువులు ఉన్నాయో, అలాగే ఎవరైతే భార్యలు, వీళ్ళపై దౌర్జన్యం చేయడం ఏంటండి కబీరా గునా అని చెప్పారు. పొద్దున చదివేసేవన్నీ ఒకసారి రివైండ్ అవుతుంది. बताया था ना, क्या बताया था? कमजोरों पर, गुलामों पर, बांदियों पर, बीवियों पर, इसी तरह जानवरों पर जुल्म करना क्या है? ये कबीरा गुनाह। इसके पूरे दलाइल हम लोग सुबह में पढ़ चुके हैं. उसके बाद दूसरा क्या बताए थे, एक बार रिवाइंड करते हैं फास्ट. हाँ मेरे चप्पंडी पढ़ो. दूसरा क्या है? दूसरा क्या बताया उर्दू में जो सुने? हाँ, पड़ोसियों को तकलीफ देना क्या है? कबीरा गुनाह. और पड़ोसी की 3 किस्में हैं बताए थे. क्या क्या बताए थे? एक पड़ोसी वो है जो मुसलमान है, करीबी रिश्तेदार. एक पड़ोसी वो है जो मुसलमान, एक पड़ोसी वो है जो काफिर है. ये तीनों की हुकूक मैंने बता दी. लेकिन ये बताया गया अगर कोई आदमी इनको तकलीफ देता है बिला वजह तो वो क्या है? कबीरा गुनाह. अच्छा, वजह की वजह से ఏమైనా కారణం వల్ల వాళ్ళకి దౌర్జన్యం చేయొచ్చా? పక్కన వాళ్ళకి ఏమైనా కారణం ఉంటే చేయొచ్చా చేయకూడదా? చెప్పండి, చేయొచ్చా చేయకూడదా? ఒక మనిషి మీ యొక్క పొరుగువాడే, జార్ పడోసి, కానీ అప్పుడు కూడా మీకు దౌర్జన్యం చేస్తాడు మీ మీద, మీరు దానికి ఏం చేయగలరు? చేయొచ్చా చేయకూడదా? చెప్పండి, చేయొచ్చా చేయకూడదా? దానికి బదులుగా ఏమైనా చేయొచ్చా చేయకూడదా? చేయకూడదా? దీంతో ప్రవక్త సలం కాలంలో ఒక సహాబీ ఏం చేశారు తెలుసా? ఒక సహాబీ వచ్చి చెప్పారు, ప్రవక్త సలం నా పొరుగువాడు, నా పడోసి నాపై ఎప్పుడు కూడా దౌర్జన్యం చేస్తున్నాడు, నేనేం చేయాలి అని చెప్పారు. అప్పుడు అల్లాహ్ తబారక్ వ తఆలా ఆ ఆయత్ దింపారు సూరే మాయిదాలో, లా యుహిబ్బుల్లాహుల్ జహర బిస్సూయి. అల్లాహ్ తబారక్ వ తఆలా ఎవరితో అయితే ఏదైనా కష్టం అవుతే, వాడిపై దౌర్జన్యం అవుతే మీరు దాన్ని వేరే వాళ్ళకి చెప్పచ్చు అని చెప్పారు. ప్రవక్త దాని విధానం చెప్పారు. ఏం చెప్పారు తెలుసా? ఆ యొక్క సహాబీని, నీకు కష్టం పడుతున్నాడు, నీ ఇంట్లో సామాన్ ఏదైతే ఉందో అన్ని రోడ్డు మీద తెచ్చిపెట్టే. ఇంట్లో సామాన్ అన్ని ఎక్కడ తెచ్చిపెట్టే? రోడ్డు మీద తెచ్చిపెట్టి. వచ్చేవాడు వెళ్ళేవాడు అడుగుతాడు, ఏమైంది బాబు అంటే, వీడు నాకేమో కష్టపెడుతున్నాడు, దౌర్జన్యం చేస్తాడు. వెళ్ళేవాడు వచ్చేవాడు ఏం చేస్తాడు? ఏంట్రా బాబు ఇలా తయారయ్యాడు, ఇలా చేస్తున్నాడు, అందరి నోరులో వచ్చేస్తుంది. అది చేయమని చెప్పారు ప్రవక్త అసలు. అంటే దౌర్జన్యానికి కూడా ఒక హద్దు ఉంది. ఆ హద్దు కన్నా ఎక్కువగా వెళ్ళిపోతే కూడా మనం దాన్ని వేరే వాళ్ళతో చెప్పచ్చు. అంతేగాని జులుం చేస్తున్నాడు చేస్తుందని ఎప్పటికీ మనం దాన్ని సహిస్తూ ఉండటం కాదు. అందుకోసం ప్రవక్త ఏం చెప్పారు? ఉన్సుర్ అఖాక జాలిమన్ ఔ మజ్లూమా అన్నారు. ఎవరైతే దౌర్జన్యం చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? ప్రవక్త వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయమన్నారు. ప్రవక్త సహాబా అడిగారు, ఎవరిపై అయితే దౌర్జన్యం అవుతుందో వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేయడం అర్థం అవుతుంది, కానీ ఎవరైతే దౌర్జన్యం చేస్తున్నాడో వాళ్ళని ఎలా హెల్ప్ చేయాలి? ప్రవక్త అడిగారు. ప్రవక్త ఏం చెప్పారు? వాడి చెయ్యిని పట్టుకోవాలి, ఆ యొక్క దౌర్జన్యాన్ని ఆపాలి అని చెప్పారు. ఉన్సుర్ అఖాక జాలిమన్ ఔ మజ్లూమా. ఆ సహాబీ ఏం చేశారు? తమ సామాన్లు ఇక్కడ బయట పెట్టడం వల్ల వచ్చేవాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు ఏంటి తిట్టుకుంటున్నారు.
తిట్టుకోగానే ఆయన పరిగెత్తుకొని వచ్చి, బాబు నన్ను క్షమించే, ఇప్పటి నుంచి నేను దౌర్జన్యం చేయను, నీ సామాన్ ఏదైతే ఉందో ఇంట్లో పెట్టుకో అని చెప్పారు. ఇంట్లో ఏం అర్థం అవుతుంది? దౌర్జన్యం కూడా ఒక లెవెల్. అందుకోసమే ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏం చెప్పారు? ఇత్తఖీ దఅవతల్ మగ్లూమ్. ఎవరిపై అయితే దౌర్జన్యం జరుగుతుందో వాళ్ళ యొక్క బద్దువా నుంచి మీరు తమను కాపాడుకోండి అన్నారు. ఎందుకు? ఫైన్నహు లైస బైనహు బైనల్లాహి హిజాబ్. ఆ యొక్క బద్దువాకి అల్లా మధ్యలో ఏది పరదా ఉండదు, డైరెక్ట్గా స్వీకరించబడుతుంది అల్లాహ్. అందుకోసమే మనం కూడా ఎవరి మీద దౌర్జన్యం చేయకూడదు, ఇంకో వాళ్ళు కూడా ఎవరి మీద కూడా దౌర్జన్యం చేస్తే దానికి సహించడానికి కూడా ఒక హద్దు ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది తెలుసుకున్నాం. మూడోది ఏం చెప్పాము? తీసరా క్యా బోలే थे? ఒకసారి 5 मिनट पूरा रिवीजन हो जाना. मुसलमानों को तकलीफ देना या मुसलमानों को गाली देना या उनको बुरा भला कहना. उसके बाद फास्ट क्या बोले? लिबास को टखनों के ऊपर रखना. ये पूरी हदीसें पढ़ ली हम लोग. जो आदमी रखता है वो जहन्नम में जाएगा, चाहे वो गुरूर की वजह से रखता हो या बगैर गुरूर की वजह से रखता हो, तकब्बुर के अलावा रखता हो. और उसकी पूरी सूरतें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ चुके. और दूसरे 5 जो पढ़े हैं दोपहर में, वो पहला क्या पढ़े हैं? लुब्सुल हरीर व ज़हबी व रिजाल. क्या है? रेशमी लिबास पहनना और सोना पहना मर्दों के लिए, ये कबीरा गुनाहों में से. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम हदीसें पढ़े कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हलाल हराम करार दिया है, बंदा उसको पहन के हलाल कर लेता है. यानी अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को हलाल कर लेना ये कबीरा गुनाह है. अल्लाह शराब को हराम करार दिया, लेकिन हम उसको हलाल कर ले, जायज़ है? जायज़ नहीं है. बंदा कपड़ा जब पहनता है तो उसी तरह का ये अपने आप को अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों कुछ चंद हालात में पहन सकते हैं. कौन से हालात हैं? जंग, खुजली है, इन हालात में क्या कर सकते हैं? रेशमी लिबास पहन सकते हैं. मैं एक सवाल है आप लोग, एक आदमी रेशमी लिबास नहीं पहनता है, सिर्फ टोपी रेशमी पहनता है, क्या वो इसमें दाखिल होगा कि नहीं होगा? सवाल है भाई आप लोगों से, बोलो, दाखिल होगा कि नहीं होगा? दाखिल होगा कि नहीं होगा? देखो क्या बोलते हैं, वो मिन ज़ालिका लुब्सुर रजुलिल हरीर अत्तबई फकुल्लु लिबासिन मिन हरीरिन सवा काना काना सौबन, सौब पहनता है, सरविलतन पैंट पहनता है, और शराबन या अंदर बनीन पहनता है, और गुतरतन या गुतरा डालता है, और ताक़ियतन टोपी पहनता है, अम गैरिहा फहुव हरामुन अला रिजाल. ये तमाम चीज़ें क्या होगी? रेशम के हराम. रेशम बोल तो किसको बोलते? अभी जो मार्केट में जो वेलेट, क्या बोलते हैं? वेलेट बोलते हैं ना, क्या बोलते कपड़े को? वेलवेट. वेलवेट जो रहता है वो रेशम में नहीं है. वेलवेट रेशम में नहीं है. कोई कपड़े वाले नहीं है भाई, दुकान वाले, कोई तो कपड़े कारोबार करने वाले होंगे मस्जिद में. वेलवेट ये रेशम में नहीं है. किसी को मालूम नहीं? वेलवेट रेशम नहीं है. ये वेलवेट जो रहता है ये असली रेशम नहीं है, ये सिनाई है जो बनाया जाता है. रेशम का मतलब जो कीड़े से निकलता है और खालिस होता है, जिसकी कीमत बहुत अगला होती है, मतलब बहुत ज़्यादा रेट रहता है उसको रेशम बोलते हैं. ये वेलवेट जो है ना रेशम में नहीं है. जैसे एक तरह लोगों के लिबास में वेलवेट के इधर ये आ जाते, कोई टोपी पहनते इसमें वेलवेट के निशान रहते. पट्टू वस्त्रालू तेलुगु में किसे बोलते? पट्टू चीरा बोलते ना, बहुत कीमती रहता. पट्टू वस्त्राలు ఏదైతే ఉంటాయో అది వెల్వెట్లో, అది వెల్వెట్ వేరు, పట్టు వేరు. పురుగు దొరకదు. ఎందుకు అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా హరాం చేశారండి? ఎందుకంటే కొన్ని వస్తువుని అల్లాహ్ तबारक व तआला మా కోసం స్వర్గంలో పెట్టారు, जन्नत के लिए रखे. अब उसको जल्दी करके यहाँ पहन लेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत में महरूम कर देते. इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या करे? मर्दों के लिए हराम करार दिए. हो गया. उसके बाद ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पड़ गई. हराम की वजह क्या है? हदीस में हराम का लफ्ज़ भी आया है और कहा गया है जुमरतुम मिनन नार. ये अच्छा, इसी तरह बच्चों के बारे में,
بچوں کو اگر پناتے ہیں تو کیا ہے؟ بچوں کو پنا سکتے نہیں پنا سکتے، کیونکہ رجال کا لفظ آیا حدیث میں، تو اس میں بتایا گیا اختلف العلماء فی جواز الباس الصبی الحریر، بچے کو پنانے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، فرخص فیہ قوم، یہ قوم نے اس کی اجازت دی ہے، ومنع قوم آخرون، یہ قوم نے اس کو منع کیا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر میری امت کی حلال، امت میں سب آ گئے، بچے بھی آ گئے بڑے بھی آ گئے، اس وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی قول جو ہے نا بہتر ہے، بچوں کو بچپن سے ہی ریشم اور سونے کی عادت ڈالیں یا نہ ڈالیں؟ نہ ڈالیں، کیوں؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ پڑھ لی ہم لوگ۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھے، یہ اتنا اہم نہیں ہے کیونکہ غلاموں کا دور نہیں ہے، قانون میں ہے کیا؟ نہیں ہے، کہاں سے آتے غلام؟ جنگ ہونا، غلاموں کا دور چلے گا، اس لیے آگے بڑھ جاتے۔ اس کے بعد کا جو تھا بہت اہم تھا، الذبح لغیر اللہ عز وجل، اللہ کے نام کے علاوہ جو ذبح کرتے، کیسے ذبح کرتے اس کو؟ کیا بولتے ذبح کرتے ہو؟ باسم شیخ، فلاں شیخ کے نام پہ، باسم صنم، فلاں بت کے نام پہ، باسم شیطان، فلاں شیطان کے نام سے بول کے ذبح کرتے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ میں سے ہے، کبیرہ گناہ میں سے۔ ٹھیک ہے، میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، گوشت برازیل سے آتا ہے، ایک گوشت پاکستان سے آتا ہے، ایک گوشت انڈیا سے آتا ہے، الانا سے آتا ہے، الکبیر سے آتا ہے، سنے ہوں گے نا آپ؟ تو اس پہ لکھا رہتا حلال، ذبح اسلامی، اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہو۔ کیا یہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، بولو، کھا سکتے ہیں؟ حلال کھا سکتے، لکھا ہوا ہے تو کھا لے سکتے؟ ہاں، تحقیق کرنا، کھا لے سکتے ہیں۔ اب یہ ایسی امور ہے، یہ سب کا تعلق جو ہے نا حکومت سے، اگر اسلامی حکومت ہے، یعنی اسلام کا وہ بول بالا ہے، وہ قرآن حدیث کی باتوں پر چلنے والا، کچھ خرابیاں سب جگہ ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کچھ بھی آتی ہے وہ چیزیں، اور اس میں اس طرح کا لکھا ہوا رہتا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال۔ لیکن ہم لوگوں کو یقین ہے کہ فلاں جگہ صرف وہی مرغی کا گوشت بیچا جاتا ہے جو مردہ ہے، کیوں؟ وہ بریانی کا ریٹ کم ہے، 80 روپے میں 70 روپے میں بریانی دے دے رہے، گوشت دکان کو نہیں مل رہا، کیسا دے رہے؟ مردار مرغی ڈال دے رہے، ارے سستے میں ہے بھائی، جا کھا لے رہے ہم۔ یہ دیکھیے سب یہ مسائل ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی مشکوک چیزوں میں آ جاتی ہیں، تو آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سب چیزیں اس میں آ جائیں، اس وجہ سے مردار کھانا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نصاً اس بات کو کہا۔ اس کے بعد یہ پوری حدیث ہم لوگ پڑھ لیا، ذبح لغیر اللہ عز وجل، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے آخری جو پڑھے وہ یہ تھا کہ فمن ادعى الى غیر ابیہ وهو یعلم، جو آدمی اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ دوسرے کی طرف نسبت کرتا ہے جانتے ہوئے، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے، ایسا کرنے والا کافر ہے کا لفظ کیا۔ کیوں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس وجہ سے کہ آدمی کبھی کیا کرتا ہے، اپنے قبیلے سے دوسرے قبیلے لوگوں کو اعلیٰ سمجھتا ہے، نسب میں اعلیٰ سمجھتا ہے، ارے بھائی الا خسیاں بھائی گوشت کاروبار کرنے والے، اللہ تعالیٰ پیدا کرا، دادا بابا کاروبار تھا، اب ہمیں قریشہ نہیں بھائی، ہمیں کھانا، ہمیں پٹانا، فلاں فلاں، اعلیٰ نسب کے لیے اپنے باپ کے علاوہ دوسری کی طرف نسبت کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں یہ کیوں ہے؟ وَرَأَى أَنَّ هَذِهِ الْقَبِيلَةَ فِيهِ نَقْصٌ عَنِ الْقَبِيلَةِ الْأُخْرَى فَانْتَمَى إِلَى قَبِيلَةِ الثَّانِيَةِ أَعْلَى حَسَبًا، اعلیٰ حسب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے کہتے ہیں یہ سب چیزیں اس ضمن میں آ جائیں، جو آپ کا سٹیٹس ہے، جو آپ کا خاندان ہے، آپ اس کو ظاہر کریں، یہی اسلام کہتا ہے، دوسرے کی طرف کیا نہ کریں؟ نسبت نہ کریں۔ لِأَجْلِ أَن يُزِيلَ عَن نَفْسِهِ عَيْبُ قَبِيلَةٍ، دیکھیے استغفر اللہ، آدمی اپنے قبیلے کو معیوب سمجھتا، اپنے قبیلے کا جو عیب ہے اس کو چھپانا چاہتا،
یہ اسی وجہ سے والعیاذ باللہ ملعون علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کریں گے؟ قیامت کے دن اس کا کچھ بھی قبول نہیں کریں گے، اس کی طرف دیکھیں گے بھی۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس کے اوپر یعنی اب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اس کی مثال دیے، آپ سب جنگ کے میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں کرنے میں معیوب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آخری ہم لوگ جو پڑھے تھے وہ یہ تھا الجدال والمراء واللدد، یعنی لڑائی جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا۔ کیا کرنا بیٹا؟ کیا کرنا؟ لڑائی جھگڑا، بحث و مباحثہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ کس شخص کے لیے کبیرہ گناہ میں سے؟ وہ شخص جو حق کو جانتے ہوئے بھی حق کو چھپانے کے لیے، حق کو گرانے کے لیے باطل کا سہارا لے کے بحث و مباحثہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، ایسا آدمی کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، ایسا آدمی زمین میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، فساد مچاتا ہے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، نسلوں کو برباد کر دیتا ہے بحث و بحث کرنے والا۔ دیکھیے اللہ اکبر، انہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے دوپہر تک پڑھ لیا تھا، پورا ہم لوگ ایک بار خلاصہ بول دیں۔ آج جب نیا ٹاپک شروع ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ منع فضل الماء، منع فضل الماء الحادیہ و 61 نمبر کیا ہے؟ 61 తెలుగులో కూడా చెప్తాను। منع فضل الماء అంటే ఏమిటంటే ఎక్కువగా పానీ నీళ్లు మీ దగ్గర వాడిన తర్వాత నీళ్లు ఉండిపోతే ఆ నీళ్లుని ఆపేయడం కూడా కబీరా గునాహ్। क्या है बाबू? आपके पास पानी है घर में, आप पानी बरत लिए, उसके बाद जायद पानी है, उस पानी को आप रोक के रखते हैं, ये कबीरा गुनाह। ऐसा हो सकता? समझ में आई हदीस? हाँ नहीं आई? अब यहाँ मैं इसकी तफसीर करूँगा। आज फजर में इस मस्जिद में कौन कौन नमाज पढ़े थे? कोई एक आप पढ़े थे। मौलवी साहब आज एक आयत से फजर की दूसरी रकात ख़त्म की, वो आयत से शुरुआत हो रही। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, आप लोग क्या नहीं देखते जब पानी तुम इस्तेमाल करते हो और ज़मीन में चला जाता है पानी, हम इस्तेमाल करते तो पानी कहाँ जाता? तो कहता अल्लाह ताला फमन यातीकुम बिमाइन मनीन, अल्लाह ताला उस पानी को फिल्टर करके कौन लाने वाला है? कौन लाने वाला है? कौन? अल्लाह तबारक व ताला लाने वाला। यह आयत आज फजर में दूसरी रकात में पढ़ाई गई इस मस्जिद। तो ये बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद आप सब फरमाते ला तमनऊ फज़लिल मा, जायद पानी को मत रोको, लितमनउल बिहिल कला, ताकि हरियाली को रोकने के गर्ज से। क्या मतलब इस हदीस का? एक आदमी रेगिस्तान में अपना कुआं खरीदा या एक आदमी अपना खेत बनाया और उस पानी के लिए वो फिल्टर या बॉडी के लिए करंट यूज़ नहीं करता है, बल्कि पानी बारिश से आता है और उसके पास आराम से आ जाता है। जैसे ऊपर से पानी आता है, जितना पानी उसको ज़रूरत है ले ले, जायद पानी बाजू वाले के लिए छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं करता है, पूरे पानी को रोक के रखता है, फज़लुल मा कहते हैं। जैसे कि फरमाते हैं फिल हदीसी रजुलुन अला माइन फी फलातिन, ऐसे जंगल में है या ऐसे रेगिस्तान में है, यमनउ इब्न सबील, वहाँ रास्ते से गुजरने वाले को पानी पीने नहीं देता इंसान, और या ऐसे मजरा में खेत में है या ऐसा कुआं है जो खाली ज़मीन में है। हमारे घरों की बात नहीं चल रही, हम लोग पानी अपने घरों में बिंदिया में भर लेते, उसके बाद टैंक में भर लेते, टैंक में भर लेते, हिफाजत कर लेते, जायद पानी भी स्टॉक करते नहीं करते? करते। लेकिन ये उस ज़मीन के लिए है जो खुले में जो खेती करते हैं उनके लिए। वो लोग क्या करना, जायद पानी जो भी होगा उसको क्या करना, बर्खास्त कर देना। कौन सा पानी? वो पानी जिसमें उनका खर्च नहीं लगता। एक आदमी है खेती करता है, उसके लिए इंजन चलाता है,
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کیا کریں؟ کم رکھیں. ایک آدمی ہے جس کا کھیت آسمان کے پانی سے ہو جاتا، اس کے لیے زکوٰۃ زیادہ ہے. اسی طرح اس کے لیے ضروری ہے بیٹا، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو زائد پانی ہے، بولو جو زائد پانی ہے، بولو تم جو زائد پانی ہے اس کو روکنا کبیرہ گناہ ہے. سمجھ میں آیا نا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے بات نہیں کرائے گا. اس میں سے رجل علی فضل ماء، وہ آدمی جو پانی پر ہے ایک ریگستان میں، یمنع ابن السبیل، راستے سے گزرنے والے کو پانی سے روک دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات نہیں کریں گے. یہاں تک 61 ہو گئے. اب آ گئیں گے الکبیرۃ الثالثہ والستون، ثانیہ والستون، کبیرہ گناہوں میں نمبر 62. کیا فرماتے ہیں؟ نقص الکیل والزرع وما اشبہ ذلک. یعنی ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، میرا کاروبار گوشت کا ہے سمجھو، کوئی آدمی پھل بیچتا ہے، کوئی آدمی چاول بیچتا ہے، کوئی آدمی لوہا بیچتا ہے. اس میں کیا کرتے ہم؟ کیل، وزن کرتے. کیل کس کو بولتے؟ جو لیٹر میں ہم لوگ تولتے ہیں پانی کا. اور وزن کس کو بولتے؟ جو ہم وزن کے حساب سے، کلو کے حساب سے تولتے. وہ فرماتے ہیں جو آدمی وزن میں اور کیل میں، لیٹر میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ کیا دلیل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. دیتے وقت کم دیتے ہیں، لیتے وقت زیادہ لیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب لوگوں سے لینا رہتا ہے پورا پورا لیتے ہیں، جب ان لوگوں کو دینا رہتا ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کب کیا کرتے؟ کم کر دیتے. اب یہ دیکھیے اس کی کیسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے، ابو جوہینہ ایک صحابی کو ملے، ان کے پاس 2 کانٹے تھے. کتنے کانٹے تھے؟ 2 کانٹے تھے. مکیالان بکیل یکیل احدہما ویقتل بالآخر، وہ جب لینا ہوتا تو ایک سے تولتے، دینا ہوتا تو ایک سے تولتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی آیت نازل فرمائی؟ یہ آیت نازل فرمائی. وعید کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ہر وہ چیز جس پہ وعید آئی وہ کبیرہ گناہ ہے. وعید کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا ویل للمطففین، اور کون سی سورہ؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل کس کو کہتے ہیں؟ ویل کہتے ہیں ایک ایسے وعید کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی وادی قرار دیا. جہنم کی ایک وادی ہے ویل کا مطلب. اس وجہ سے آدمی کو ناپ تول میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کمی بیشی نہیں کرنا چاہیے. ఎవరైతే ఈ యొక్క లీటర్లో ఇంకా తూకాల్లో దండి కొడతారో, ఏం కొడతారు? దండి కొడతారో అది కూడా కబీరా గుణాలకు వస్తుంది. దానికి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. చూడండి ఏమంటున్నారు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, మా నకస కౌమున్ అల్ అహద ఇల్లా సల్లల్లాహు అలైహి మదు. ఎవరైతే కొంతమంది అల్లాహ్ తబారక్ వ తఆలా ఏదైతే వాగ్దానం చేశారో దాన్ని పూర్తి చేయరు, అల్లాహ్ తఆలా ఏం చేస్తాడు? అప్పుడు వేరే వేరే అజాబ్ను పంపిస్తారు. అందులోంచి ఎవరైతే కరెక్ట్గా ఇవ్వరో అల్లాహ్ తఆలా ఏం చేస్తారు? మనఉ నబాత వ అఖదు బిసినీన్, దానివల్ల కహస్సాలి అంటే ఏవి అవ్వకుండా, చెట్లు అవ్వకుండా అల్లాహ్ తఆలా అలాంటి అజాబ్ని తీసుకొచ్చేస్తాడు చెప్తారు. అందుకోసమే ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం దగ్గర మాలిక్ బిన్ దీనార్ ఏమంటున్నారు? దఖల అలా జారింది. ఏమంటున్నారు? దీని యొక్క అజాబ్ ఎలా ఉందండి? ప్రపంచంలోనే అల్లాహ్ చూపిస్తాడు, ప్రపంచంలోనే అల్లాహ్ చూపిస్తాడు. మాలిక్ బిన్ దీనార్ రహ్మతుల్లాహి అలైహి ఏమంటున్నారు? దఖల అలా జారింది. ఒకసారి ఆయన యొక్క పొరుగువాడి దగ్గరికి వెళ్ళారు, పడోసి దగ్గర. వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైంది? ఆయన చచ్చిపోయే దగ్గరలో ఉన్నారు, సకరాతుల్ మౌత్. ఏం చెప్తున్నారు? జబ్లైని మినన్నార్, జబ్లైని మినన్నార్, 2 కొండలు అగ్గివి చూస్తున్నాను, 2 కొండలు అగ్గివి చూస్తున్నారని చెప్పారు. ఆయన ఏం చెప్పినారు? ఏం చెప్తున్నావు? ఏమైంది అంటే, నా దగ్గర తూకం వేయడానికి 2 ఉండేవి, ఒకటి తీసుకోవాలి, రెండోది ఇచ్చేవాడు. అది చెప్పగానే ఆయన తీసుకెళ్ళి 2 చూడగానే తేడా ఉంటుంది.
ఆయన ఏం చెప్తారంట, ఇదే యొక్క ఏదైతే ఉందో అల్లాహ్ తబారక్ వ తఆలా నీకు ఇక్కడే ఈ యొక్క జీవితంలో అల్లాహ్ తఆలా దీని యొక్క ఏదైతే శిక్ష ఉందో దాన్ని నువ్వు కళ్ళతో చూస్తున్నావు అని చెప్తారు. సుబ్హానల్లాహ్. చూడండి, ఇలాగా చాలా హదీసులు ఉన్నాయి. నేను ఇక్కడ అల్లాహ్ తబారక్ వ తఆలా ఏం చెప్తున్నారు, మనిషికి అసలు మనిషి ఇలా ఎందుకు చేస్తాడు, ఇల్లత్ ఏంటి, ఎందుకు చేస్తాడు మనిషి? చెప్పండి. లాభం కోసం చేస్తాడా, స్వార్థం కోసం చేస్తాడు, ప్రాపంచిక స్వార్థం కోసం చేస్తాడు. కానీ ఎందుకు అంటే ఆ మనిషి గురించి అల్లాహ్ తఆలా ఏమంటున్నారు ఖురాన్లో తెలుసా, ఇల్లతున్ నఫ్స్ ఏమంటున్నారు, ఏం తెలుసా, అలా యదున్ను ఉలాయిక అన్నహు మబ్రూర్. ఏమంటున్నాడు కాల సుజాద్, ఏమంటున్నాడు, వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, ఇక్కడ మేము తీసుకుంటున్నావు ఇచ్చేస్తున్నావు, ప్రళయం దేవుడు అల్లాహ్ తఆలా ఏం అడగడా, దాని మీద మనకు నమ్మకం లేదు. అదే ప్రళయం మీద నమ్మకం ఉన్నవాడు అలా చేస్తాడా? అదే చెప్తున్నారు, అదే లియౌమిన్ అదీం, ఆ పెద్ద దినం గురించి మీరు భయపడండి. యౌమ యకూమున్ నాసు లిరబ్బిల్ ఆలమీన్, ఆ రోజు అందరూ అల్లాహ్ దగ్గర నిలబడి ఉంటారు. అందుకోసమే ఇచ్చేటప్పుడు కూడా తీసుకునేటప్పుడు కూడా మనిషి కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి. బంగారంలోనే అదే, చాందీలోనే అలాగే ఎవరైతే డజన్ అమ్ముతారో అది కూడా ఇందులో వచ్చేసింది. ఎవరైతే మీటర్గా బట్టలు అమ్ముతారో అవి కూడా ఇందులో వచ్చేస్తుంది. అన్నీ ఇందులో వచ్చేస్తుంది. ఓన్లీ కైలు వజనే కాదు, మనం ఏదైతే అమ్ముతున్నామో ఇచ్చేటప్పుడు కూడా తీసుకునేటప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఒక మనిషి ఏం చేస్తాడు, చిరిగిపోయిన 500 నోటు మధ్యలో పెట్టేస్తాడు. అది చూస్తున్నాడు లేదా, అది కూడా ఇందులోకి వస్తుందా లేదా, వచ్చేస్తుంది. క్లారిటీగా చెప్పారు మీకు, బాబు ఈ 500 కాగితం ఇలా ఉందిరా బాబు అని. అది చూస్తుంటాడు, లెక్క పెడతాడు, ఆ నోటు మీద కనపడుతుంది లేదా చూసాడు. ఇవన్నీ హదీసుల్లో వచ్చినాయి. అందుకోసం ప్రాక్టికల్గా ఒక విశ్వాసి పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. ఇన్షాల్లా అల్లాహ్ తఆలా మనందరినీ కబీరా గురాలు ఏదైతే ఉందో అల్లాహ్ తఆలా మనందరినీ రక్షించాలి. అలాగే చాలా వరకు హదీసులు ఇక్కడ చెప్పారు. వైల్ అంటే షిద్దతుల్ అజాబ్, అంటే చాలా కష్టమైన పెద్ద శిక్ష. రెండోది ఏంటి, వాదిన్ ఫీ జహన్నంలో ఒక మైదానం అని చెప్పారు. అలాగే ఏమంటున్నారు సలఫ్, వైలున్ లిమన్ యబియు బిహబ్బతిన్ యుతీహా నాకిస. ఏమంటున్నారు చూడండి అల్లాహ్ సలఫ్, ఒక మనిషి ఎవరైతే ఒక పీసు అమ్ముతున్నాడో ఆ యొక్క పీసులో తేడా అయితే నువ్వు ఈ స్వర్గాన్ని అమ్మేస్తున్నావు. నీ స్వర్గాన్ని ఏం చేస్తున్నావు, ఆ పీసు వల్ల అమ్మేస్తున్నావు అంటున్నా. చూడండి, లిమన్ యబియు బిహమ్మతిన్ యుతీహా నాకిసతు జన్నతిన్ అర్దుహా సమావాతు వల్ అర్ద్. ఈ ఆకాశం భూమి అంత స్వర్గాన్ని ఒక్క ముక్క కోసం అమ్మేస్తున్నావు అని చెప్తున్నారు. అల్లాహు అక్బర్. అలాగే వవైహున్ లిమన్ యస్టరీ వైల్ బిహబ్బతిన్ యఖుదుహా జాయిదా. అలాగే ఆ వ్యక్తి కూడా కోసం నాశనం ఉంది, ఎవరైతే ఒక్క దానికోసం ఒక్క చిన్న ఎక్కువ తీసుకోవడం కోసం ఏం చేస్తాడు. మనం కూడా తీసుకుంటాం కదా, మదీనాలో ఖజూరాలు అమ్ముతుంటారు. ఖజూరం ఏం చేస్తారు, ఇంకో రెండు వేయండి కొసరు, అంటే ఎక్కువ తీసుకోవాలి వేసుకునేటప్పుడు. అంటే తమ యొక్క సంతోషంతో వేస్తే వేరు, కానీ మనం కావాలని జబర్దస్తిగా వేయించుకోడు, వాళ్ళు రజామందితో వెయ్యాలి సంతోషం. అర్థమైందా? అల్లాహ్ తబారక్ చూడండి, ఇస్లాం ఎంత ప్రాక్టికల్ లైఫ్ మనకి ఇస్తుంది. సుబ్హానల్లాహ్. ఈ కబీరా గుణ అయిపోయింది. తర్వాత అల్ కబీరతు సాలిస వ సిత్తూన్ 63 ఏమంటున్నారు అల్లాహ్ తబారక్ వ తఆలా, అల్ అమను మిన్ మకరిల్లా. అంటే ఏంటి, అల్లాహ్ యొక్క తదాబీర్ ఏదైతే ఉన్నాయో, అల్లాహ్ కి తద్బీర్ సే బేఫికిర్ హో జానా. అల్లాహ్ కి తద్బీర్ ఉంటుంది, అల్లాహ్ తద్బీర్ ఏదైతే చేశాడో దాని నుంచి మనం ఏమైపోవాలి, బేఫికిర్ అయిపోతాం. కొంతమంది ఉంటారు, అల్లాహ్ తఆలా బాగా ఇస్తున్నాడు ఒకేసారి పట్టుకుంటాడు. ఆ ఇస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు, మంచి ఆరాటంలో ఉంటాడు, అల్లాహ్ని అస్సలు ఇవ్వడు. అల్లాహ్ ఎందుకు ఇంత ఇస్తున్నాడు నేమతులు అంటే, అల్లాహ్ యొక్క షుక్ర్ చేయాలి, అల్లాహ్ యొక్క ప్రార్థన చేయాలి, అల్లాహ్ యొక్క ఆరాధన చేయాలి, అల్లాహ్ ఏది చెప్పాడో అది చెయ్యాలి. చేయకుండా మస్తుగా అల్లాహ్ వచ్చిన నేమతులన్నీ ఆస్వాదిస్తున్నాడు, కానీ అల్లాహ్ వైపు తిరగట్లేదు. అలాంటి వ్యక్తి కూడా కబీరా గునా చేసినట్టే. వలా యమను మిన్ మకరిల్లా. దానికి దలీల్ ఏంటి, ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏం చెప్తున్నారు,
ఫలమ్మా నసు మా దుఃఖిరు బి, ఎప్పుడైతే అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా ఏదైతే ప్రసాదించాడో ఆ ప్రసాదించే దాన్ని అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా అవ్వాబ కుల్లి షై, అల్లాహ్ తఆలా అన్ని తలుపులు తీశాడు. డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి, ఆస్తులు వచ్చేస్తున్నాయి, అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి, కానీ అల్లాహ్ వైపు తిరగట్లేదు. ఏమవుతుంది? ఫైదా హుమ్ ముబ్లిసూన్, అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా ఒకే పట్టుగా గట్టిగా పట్టేసుకుంటాడు. అందుకోసం ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏం దువా చేసేవారండి? అల్లాహుమ్మ ముసర్రిఫల్ ఖులూబ్, वो अल्लाह दिलों के फेरने वाले, हमारे दिलों को तेरी इताअत पर फेर. क्योंकि इंसान को पता नहीं है, ఒక మనిషి एक आदमी जन्नत का काम करते रहता जन्नत के इतने करीब हो जाता कि एक हाथ बस जन्नत से दूर रहता, जहन्नम का काम करे जहन्नम में चला जाता. एक आदमी जहन्नम का काम करते रहता एक हाथ दूर रहता जन्नत में चला जाता. उसी वजह से इन्नमल अमालु बिल खवातिम, आखिरी अमल तक हम साबित कदमी के साथ रहें. अगर ये नहीं है तो हम वाकई खसारा उठाने वाले. जैसा कि मैं एक वाक़या आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाता हूँ. ये कहते हैं वक़त क़स्सल्लाहु तआला फ़ी क़िस्सतिल अज़ीज़ क़िस्सतु बिल लिआम, वो क्या फरमाते हैं, एक आबिद था, एक इबादत करने वाला, माता काफिरन, लेकिन काफिर होके मर गया. उसका वाक़या क्या सुनाते हैं, रुइया एक मिस्र में एक आदमी रहता था, एक क़िस्सा इब्न उसैमीन लिखे, मुल्तज़िमल मस्जिदिल आज़ान वस्सलाम, मस्जिद को लग के रहता था, अजान देना नमाज पढ़ना यही काम. क्या करना? अजान देना कितने सालों से करता था. और उसके ऊपर क्या कहते हैं, वालैहि बहाउल इबादा, इबादत की एक निशानियाँ उस पर थी, अनवारुत ता, इताअत की रोशनी उसके साथ थी. एक दिन क्या हुआ, मनारे पर चढ़ा अजान देने के लिए, तो क्या देखा, उसके घर के बाजू में एक नसरानी औरत पे नजर पड़ी उसकी. वो साहिबे घर थी, बहुत खूबसूरत थी, तो उसके मामले में फितने में हो गया. उससे जाकर कहा कि मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ, तू मुझे जवाब क्यों नहीं दी? वो औरत कहती कि तू नसरानी बन जा, मैं जवाब देती. फौरन नसरानी बन गया. देखिए एक आदमी अजान देने वाला, नमाज पढ़, इब्न मुसैमीन रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं, देखो अंता मुस्लिमुन व अबी ला युज़व्विजुनी, तू मुसलमान है, मेरे अब्बी तेरे से शादी नहीं करेंगे. क़ाल अतनस्सर, क्या तू नसरानी बन जाएगा? क़ालत लहू इन फ़अल्त अफ़अल, अगर करना है तो तू ही कर. फ़तनस्सरा लितज़व्वज बिहा, मुसलमानी हो गया, उससे शादी कर लिया. वक़ाम माहुम फ़िद्दार, उनके साथ घर में रहने लगा. उसी दिन वो एक सतह से उतर रहा था, घर से गिर गया, मर गया. तो देखो इतने साल अजान दिया, लेकिन एक छोटी गलती की वजह से वो कहाँ चले गया? हाँ, जहन्नम में चले. उसी वजह से आदमी को क्या करना चाहिए, अल्लाह के जो तदाबीर है उससे बाखबर हो. यानी मकर, अल्लाह तबारक व ताला के जो तदाबीर है, अल्लाह के फैसले हैं, उससे पूरी तरह होशियार रहना चाहिए. और अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए, अल्लाह तो मुझे हमेशा साबित कदम रख. अगर आदमी इस तरह से हो जाए तो क्या होता, आज गुनाह करने वालों को क्या डेरेंगे मालूम, देख लेंगे बाद में, देख लेंगे बाद में, తర్వాత చూసుకుందాం, ఇప్పుడు వయసులో ఉన్నాం, గెడ్డలు వచ్చిన తర్వాత మా పిల్లలు పెద్ద అయిన తర్వాత అప్పుడు హజ్కి వెళ్దాం అని వదిలేస్తాం. అంతే కదా. వాళ్ళు ఏమవుతారు అలాంటి వాళ్ళు? అస్తగ్ఫిరుల్లాహ్, ఏమంటున్నారు, ఎప్పుడు మనిషి చచ్చిపోతాడో తెలియదు, ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్తాడో తెలియదు, ఇంటికి చేరుకుంటాడో తెలియదు, ఎప్పుడు వాడి యొక్క లైఫ్ ఉందో తెలియదు. అందుకోసమే మనిషి ఎప్పుడు కూడా తమ జీవితాన్ని ఏం ఆలోచించాలి, ఈ యొక్క నమాజ్ ఏదైతే చదువుతున్నాం ఇప్పుడు మొగరీబ్ నమాజ్, ఇదే నాది లాస్ట్ నమాజ్ అవ్వచ్చు, అది ఆలోచించి చదివాడు అనుకోండి, ఆ నమాజ్లో ఖుషూ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? ఉంటుందా లేదా? ఏం చదివారు ఇవాళ? ఫస్ట్ రకాత్ ఏం చదివారు? ఆయత్, ఇలము అన్నమల్ హయాతు దున్యా లైబున్ వలహ్ వజీనతు వతఫాఖురున్ బైనకుం వతకాసురున్ ఫిల్ అమ్వాలి వల్ औलाद. मगरिब में चदिवार, ये दुनियावी जिंदगी एक धोखा है, साजो सामान है. आदमी इसमें मुल्हक हो गया और समझता है कि यही दुनिया है. अचानक जब अल्लाह ताला पकड़ेगा तो क्या होगा? उस वजह से आदमी को अल्लाह के इससे जो है ना, ये कभी भी ये अमन में महसूस नहीं करना. इसके बहुत सारे कुरान की आयतें जिक्र की हैं. वअलमु अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ वल क़ल्बि, जान लो अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान और उसके दिल के दरमियान में अल्लाह ताला हाइल हो जाता है.
یعنی ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے کہ انسان جو ہے نا ہدایت سے دور ہو جاتا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ابن آدم الاقلام علیک تجری، تیرے بارے میں پین لکھ رہے ہیں، وانت فی غفلہ، تو غفلت میں ہے، لا تدری. ابن آدم دع المغانی، ابن آدم یہ گانے جو سن رہا ہو گانے چھوڑ دے. والاوتار والمنازل والدیار، یہ گھروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے. بلکہ وہ تنافس فی الدار، یہ گھروں کے بارے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن جو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، بلکہ آخرت کی فکر کرو. ان کی بول یہ بھی کیا ہے؟ کبائر میں سے اللہ کے تدابیر سے. اس کے بعد الکبیرۃ الرابعہ والستون، یعنی 64 سوری، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کبیرہ گناہ. اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں. آج جتنے اپنے آپ کو لوگ قتل کر لیتے ہیں، کیوں قتل کر لیتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. ارے اتنا بڑا گناہ ہو گیا میرے سے. ارے صحابہ سے گناہ ہوا، صحابہ کے اقرار کیا اللہ کے رسول کے سامنے کئی گناہ کے بارے میں. آپ سب نے کہا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. کبھی بھی انسان کو دنیاوی زندگی میں مایوس نہیں ہو. انہ لا یئیس من، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انہ لا یئیس من روح اللہ الا القوم الکافرون. صرف مایوس ہونے والے تو کون ہیں؟ کافر ہوتے ہیں. مومن کبھی کیا ہوتا؟ مایوس نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف، لیکن کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. آج گھروں میں ٹینشن ہے، بیوی سے جھگڑا ہے، تھوڑی تھوڑی بچوں کو ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تیش میں آ جا کے خودکشی کر لیتے. یعنی بہت کبیرہ گناہ ہے. یہ مایوسی ہی خودکشی کی طرف لے جاتی ہے. اس وجہ سے آج ہمارے بچوں کو بچپن سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. بچوں کو بٹھا کے مایوس جو ہوتا بچہ اس کو سمجھاتے رہنا. کیا بول کے؟ مایوس نہیں ہونا. ہاں یہ سال نوکری نہیں ہے، آئندہ سال آتی انشاءاللہ. ہاں نمبر کم ہے، آئندہ سال مایوس نہیں ہونا، لیکن محنت کرنا. لیکن ہم خود اسے مایوس کر دیتے ہیں. ارے کئی کو بھی کام نہیں آتا تو کئی کو بھی کام نہیں. بچوں کو بولتے نا، بچہ اور مایوس ہو جاتا. اس وجہ سے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی کیا نہیں ہونا؟ مایوس نہیں ہونا. اس وجہ سے فرماتے ہیں الانسان اذا نزل به الضر فلا يتمنى الموت. آدمی پر کبھی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنا. موت کی تمنا نہیں کرنا. ہم لوگ بولتے ہیں ارے کیا مصیبت آ گئی، اس سے اچھا موت دے دیا تو اچھا تھا اللہ تعالیٰ. تھوڑے لوگ کیا بولتے ارے فلاں آدمی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ ہاتھا چل کے اس کے جان لے لے تو اچھا. اللہ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے. آپ کون بولنے والے؟ ہم اللہ کی تقدیر پہ حکم لگا رہے ہیں. اس وجہ سے کبھی بھی ایسی بات نہیں بولنا. اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے اندر خیر ڈھونڈنا، وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یہ بھی کیا ہے، اس طرح آدمی کرتے کرتے کیا ہو جاتا؟ کفر تک چلے جاتا، مایوسی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو کافروں کا عمل قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولے؟ لَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. جو قوم کافر، جو کافر لوگ ہیں وہی لوگ اللہ اپنے رب سے مایوس ہوتے. لیکن ہم لوگ مسلمان کیا نہیں ہوتے؟ مایوس نہیں ہوتے. یہ ہے نا 64 تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا لا يتمنى احدكم الموت. کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے. اللہ سے کیا دعا کرے؟ اے اللہ میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندگی رکھ، اے اللہ میرے لیے موت بہتر ہے تو موت دے دے. اللہ تو بہتر ہے جانتا، تو بہتر ہے جانتا ہے کیا دینا ہے. موت دینا ہے، زندگی دینا تیرے ہاتھ. میرے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلہ کر. یہ دعا اللہ کے رسول سکھائے، لا يتمنى احدكم الموت. اس کے بعد کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر دعا کرنا ہی ہے تو یہ بولے کہ اللہ جس میں میرے لیے بہتری وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مایوسی کرنا بھی کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کافی لمبی نصیحت. اس کے بعد الخامسہ والستون، الخامسہ والستون یعنی 65. کیا فرماتے ہیں؟ تارک الجمع. بہت بڑی بات آ گئی. تارک الجمع فیصلی وحدہ من غیر عذر، یعنی جماعت کو چھوڑ کے نماز پڑھنے والا بغیر کسی عذر کے،
بغیر کسی عذر کے جماعت چھوڑ کے نماز پڑھنے والا کبیرہ گناہ۔ اللہ اکبر، صبح آ گئے ہم لوگ، میں بھی آ گئے، آپ بھی، اسی میں صبح آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کی دلیلیں دیکھیں، میں ایسے نہیں بولوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمع۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں کے بارے میں جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آج تو نماز نہیں پڑھنے والے، نماز سے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لقد حممت، میں چاہتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں، ان آمر رجل، ایک آدمی کو میں حکم دوں نماز پڑھانے کے لیے، اور میں کیا کروں؟ وہ لوگ جو جماعت کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، میں کیا کروں؟ احرقو، ان گھروں کو کیا کر دوں؟ جلا دوں، عذاب دنیا میں۔ اسی وجہ سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جماعت کی نماز کو چھوڑنا بغیر عذر کے کیا بولے؟ کبیرہ گناہوں میں شامل کر۔ عذر ہے، آدمی سفر سے آیا، تھکا ہوا تھا، الارم لگایا، سویا لیکن نہیں اٹھ پایا۔ آدمی کیا ہوا؟ کاروبار میں مشغول ہو گیا، عذر نہیں تھا، عذر تھا اس کے پاس، کہیں جا رہا تھا نماز پڑھنے، ایک کام آ گیا، تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان سن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کبیرہ گناہ میں شامل کیے۔ دیکھیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَةَ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے افراد جو جماعت کو چھوڑتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ لَيَخْتِمُنَّ اللَّهُ عَلَى قَلْبِ، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا، دلوں پر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ آپ لوگ بولے کیا کرے گا؟ مہر لگا لے گا۔ ثُمَّ لَيَكُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے آدمی کو ایسا رہنا، اس کا دل مسجد سے لگا ہوا رہنا۔ ارے ظہر ہوئی، عصر کا انتظار، عصر ہوئی، مغرب کا انتظار، مغرب ہوئی، عشاء کا انتظار رہنا، نماز دل رہنا کہ مجھے یہ نمازیں آج کمپلیٹ کر لینا۔ زندگی کیا ہے؟ اگر ایسا دل لگا رہے تو انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں من ترک ثلاث جمع تہاونا، جو آدمی کیا کرتا ہے 3 جمعہ لگاتار جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو مہر لگا۔ آج ہمارے بچوں کے اسکولوں کا کیا وجہ ہے؟ بالغ بچے سال بھر میں جمعہ نہیں پڑھ رہے، کیا بولتا ہوں؟ مطلب اسکول میں چھٹی نہیں دے رہے ہیں، بچہ 14 سال کا ہے، بالغ ہو گیا، جمعہ کی نماز نہیں، بالغ ڈگری میں چلا گیا بچہ، انٹر میں چلا گیا، جمعہ کی نماز نہیں۔ سال بھر میں 5 جمعے پڑھتا ہوں، 50 پر 6 جمعہ میں سے، 50 جمعہ میں سے، دیکھیے کتنی بڑی غفلت۔ وہاں سے اس کو جمعہ چھوڑنے کی عادت لگ جاتی۔ وہ ہم والدین یہ سوچیں کہ بچہ کہیں بھی پڑھے، اسکول میں رہے، لیکن جمعہ کا اہتمام کرائیں اپنے بچوں، یا ایسے سکولز بنائیں جو مسلمان فیکلٹی کے، جہاں سے ہمارے بچوں کی جمعے کی نماز کم سے کم کیا ہے نہ چھوٹے، اس کا اہتمام کرنا۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں رواہ الجمعۃ واجب، جماعت جو ہے نا واجب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اتفق العلماء، علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جو ہے نا من اجل طاعات میں سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے تاکید ہے، سب سے افضل والی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ صلاۃ الخوف بھی رکھا تھا۔ صلاۃ الخوف کسے بولتے ہیں؟ صلاۃ الخوف کسے بولتے ہیں؟ بولیے، صلاۃ الخوف کسے بولتے ہیں؟ یعنی خوف والی نماز کسے بولتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ صلاۃ الخوف رکھا۔ صلاۃ الخوف کسے بولتے ہیں؟ جنگ کی نماز، యుద్ధంలో నమాజ్ ఎలాగండి? సూర్య నిసాలో అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా చెప్పాడు ప్రవక్త, వైదా కుంత ఫీహిం, ఓ ప్రవక్త నువ్వు వాళ్ళతో ఉండి మీ యొక్క యుద్ధంలో ఉంటే, అగర్ ఆప్ నబీ के संग जंग में उनके साथ है तो क्या करे? सामने वाले सजदा करे, पीछे वाले तलवार लेके खड़े, फिर वो लोग उठे, तुम उनको सजदा करो। पूरा नमाज का तरीका बताया गया, किस हालत में? जंग की हालत में। सलातुल खौफ اب تو عام ہے، ہم لوگ گھر میں آرام سے بیٹھے، کوئی جنگ نہیں ہے۔ ارے دیکھو فلسطین کے مسلمانوں کے مساجد کو دیکھو بھائی، دیکھیں ویڈیوز دیکھتے ہیں، مسجدیں گر گئی ہیں، اذان ہو رہی ہیں،
نماز پڑھ رہے ہیں ایسے حالت میں. اللہ ہم لوگ کو بہت سارا عمل میں رکھا ہے. مسجدیں اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی صفائی کے ساتھ، وضو کا پورا انتظام سب کچھ ہے. کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس جماعت کی نماز چھوڑنے، لیکن ہم لوگ جماعت کی نماز سے خالی ہیں. ہمارے بچے اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی باتوں کو ہم عمل کریں اور سوچیں کہ ہم لوگ جماعت کی نماز کیا کریں، نہ چھوڑیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، نابینا لوگ آ کے پوچھے. عبداللہ بن مکتوم کیا بولے، مجھے مسجد کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے، آتے ہوئے حشرات الارض، زمین میں جو ہے نا کیڑے مکوڑے سانپ بچھو کچھ بھی رہ سکتا ہے. اللہ کے رسول بولے اذان سنتے ہو؟ بولے اذان سنتے. واجب نابینا آدمی کے لیے. تو ہم لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں سے نوازا، اس کی عبادت نہ کریں کبیرہ گناہوں میں جاتے. تو بچوں کو اس کا اہتمام کرائیں اور بڑے بھی پوری طرح اہتمام کریں. اسی وجہ سے یہ عبادتیں، یہ جو کبیرہ گناہ بتائے گئے ہیں، اب تک 65 تک پہنچ گئے الحمدللہ. آگے انشاءاللہ 65 کے بعد کلاسز چلے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ جو واجبات ہم لوگ کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہم سنے اس پر عمل کریں، اس کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اخلاص عطا فرمائے. واقعی یہ پروگرام جو ہو رہا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. کبیرہ گناہ کیا ہے ہم کو پتہ چلے گا تو کم سے کم بچنے کی تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اور کتاب الکبائر جو کتاب ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ مرکز کے نام سے جو چل رہا ہے ماشاءاللہ، اس کے اتنے فائدے ہیں. قریوں میں، بڑے بڑے شہروں میں اس طرح کی کتابوں کی درست رکھتے ہیں جس سے لوگوں کو لکھ کر یاد دلایا جائے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، آدمی بیان سنا، جمعہ چل رہا ہے، اونگ رہا ہے، سو رہا ہے، جمعہ سنے چل گیا، نسیہ منسیہ گئے، جمعہ کیا بولے، جمعہ یاد نہیں، ختم. لیکن اس طرح کی کلاسوں میں پریکٹیکل ہوتا ہے، بار بار آپ کو اس کو دہرایا جاتا ہے. دیکھیے ہم لوگ 15 پڑھے، اب تک صبح سے 3 بار دہرا دی، کئی چیزیں الحمدللہ یاد ہو گئے. آگے بھی انشاءاللہ تمام چیزیں یاد ہو جائیں گی، تاکہ اس کا مقصد ہم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ جزائے خیر دے منتظمین کو، جن لوگوں نے یہ بہترین انتظام فرمایا، اور مسجد کے ذمہ داروں کو بھی جو اتنے اہتمام کے ساتھ بچوں کے لیے، سب کے لیے کھانے کا انتظام، یہ سب جتنے مطلب یہ چیزیں ہمارے لیے انتظام کریں، اللہ جزائے خیر دے. اللہ ان کے میزان حسنات میں اضافہ فرمائے. اللہ ان مساجد سے